देखिए हमारा मीनू का बच्चा सो रहे हैं, कभी उसके ऊपर वो, कभी उसके ऊपर वो। आज जब नींद आता है इन लोगों को बहुत ही गहरा वाला नींद आता है। चलिए निकालती हूँ। टाटा बाबा। लाइट অফ ভালো করে গ্রিল বন্ধ করো আগে। হ্যাঁ এইখানে তালা কোন জায়গায় তালা দিয়ে যাবো? আমি দিচ্ছি। হ্যাঁ ওইটা দিয়ে যাবে কালোটা। হ্যাঁ কালোটা হয় না, কালোটা হবে না, হয় না। কোনটা দেবে? বড়টাই।